ζωή σαν πάντα. Πολύ όμορφιες είχαν οι παλιοί, πολύ ταλέντο. 3 αδέρφια γεφύρι έχτιζαν. Όλη τη μέρα το χτιζαν, το βράδυ γκρεμιζόταν. Κάθισαν και κουβέντιασαν και αποφάσισαν να θυσιάσουν την πρώτη γυναίκα που θα έρθει το πρωί. Ήταν η όμορφη Γιούρκη, η γυναίκα του μικρότερου, που ερχόταν με ζεστό ψωμί και κρύο νερό. Ο αγαπημένος της έγνεψε να γυρίσει πίσω, μα εκείνη πήγε πιο γρήγορα. «Γιατί μου κλαις, πρώτη μου αγάπη?» τον ρώτησε. «Πώς να μην κλαίω, όμορφη Γιούρκε, το δαχτυλίδι μου έπεσε στη μέση του γεφυριού. Μην κλαις, πρώτη μου αγάπη, θα μπω εγώ στη μέση στα θεμέλια για να το βγάλω», είπε η όμορφη νύφη και μπήκε στα θεμέλια. «Ρίχτε, αδέρφια, ξύλα και πέτρες να χτίσουμε την όμορφη Γιούρκε. Αφήστε με, 3 αδέρφια, έχω παιδί ξεσκέπαστο και ξεφάσκωτο. Μην κλαις, όμορφη Γιούρκε, έχεις μάνα, αυτή θα το φροντίσει». What about the folklore of Pomaks? I never heard here local music for, of course, those 2 days. Yeah, it's losing ground, like language. I mean, but this is a very long discussion. I mean, the thing is that Turkey politics of Turkey were discouraging the manifestation of Pomak culture in the area. What they need to prove was that there was no a second minority or a third minority, the Turkish gypsies, but there is only one minority, ethnic Turks, and that's all. So for Turks and for Turkish politics, Pomaks did not exist. Ο πατέρα μου πέθανε στη 54, είναι 1954. Μέχρι τότε μπουζούκι δεν είχα πάρει στα χέρια μου. Ο πατέρας μου ήταν θρησκευτικός, πήγε στο τζαμί εκείνος. Θρησκευτικός ήταν. Ο πατέρας του ήταν ημάμις χώρες, μάλλον και εκείνος χώρες. Εγώ να είχα μπουζούκι, όταν μου έσπασε στο κεφάλι μου. Εδώ ήταν ο τόπος μου. Παλιά είχαμε τα αγγίδια εδώ, είχα το παππού μου, μικρός μου παίρνε εδώ και το βούηταγα στα ζώα. Ο παππούς έπαιζε φλογέρα. Το ζήλευα το παππού μου. Τον έκλεβα τη φλογέρα, με μάλωνε. Αναγκάστηκε και μου έκανε μια φλογέρα για να περνάω την ώρα μου. Кажай, кажай, кога галиш, Мари, кажай, кажай, кога галиш, кога мавиш, Мари, кога галиш, кога мавиш.
В тоталитарното време беше направено нещо много добро. Бяха положени специални усилия за изследване на културата на хората в планината Родопи. И бяха положени доста усилия тази култура да бъде съхранена в музеите, да бъде показана по най-добрия за тогавашните възможности начин, както и да бъдат включени хората от различни краища на Родопите в фестивали, в различни национални събития, в които те да представят своята култура. Времето на нашите баби и дядовци, когато ежедневието им минавало основно на нивите, и понеже Сатовча и района са така разположени нивите на баири, и те са пеели на единия баир, пеели на другия и се надвиквали едни на други, момите и ергените, и така се получава сега песента, едно надвикване на високо. Пеят едните на едната нива, пеят другите на другата нива и между тях... Дето пеят две това е високото пейни, а ние го приглашаме. Двата двете групи приглашаме пейни, а те пеят по високо, пеят по високо. Като имаме предвид, че всяка песен, родопска е съдба, значи съдба добра или лоша, независимо. Това са съдбите на народа, на нашия народ. Значи, ако знаеш, примерно, 350 песни, знаеш 350 съдби на народа. От това по-хубаво какво? Εγώ έχω 25 χρόνια, ορίστε. Η μάνα μου το είχε 40 χρόνια. Και ακόμα είναι, θα πεις σαν αχτές του βάλαμε. Αυτό δεν χαλνάει εύκολα. Και σε περίπτωση άκουσης ότι έρχονται τα συμπαρβολείς, σήκω από κάτω να σκεπαστείς, σφαίρα δεν σε πιάνει. Στρώσκα στο πάγο, πλάισε να κοιμηθείς. Δεν θα καταλάβεις ότι από κάτω έχεις πάγο. It's really interesting from anthropological point of view how the hopes and strategies of people for Bulgarian Muslims are directed toward Greece and for Pomaks toward Bulgaria. Yeah. It means some feeling that old bridges. И си поддържаха връзките, приятелствата. Ами да вече, а където няма приятелства, ние сме свързани. Ние сме там, родители, не казвам аз. Майка ми и баща ми са там раждани. Άρα είσαστε όλοι ίδιο σόι και με... Ναι. Ίδιο σόι. What we have here is the human way of experiencing geography. Yes. Because human geography is something else. Yes. It has no borders and people, I mean, the